Tenemos que volver a la guarida. Después de todo lo que vivimos ahí en la zona del principio del juego, después de la batalla con Kupka, que estuvo bastante guapa, tenemos que volver aquí a la guarida a ver qué es lo que pasa, qué nos dicen. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. No creo que a Jill le haga mucha gracia el tema de descansar. Es una mujer dura. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any sí, verdad. four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Sí, además que es interesante que nos digan qué es lo que le pasó a Torgal, pues se convirtió en un Transformer. Listen to Talia. I will. Thank you. Clive, tío, eres muy soso, tío. Eres más soso que Cloud, que ya es decir. Vale, ¿qué hago con mi vida? El regreso de un prodigio. ¿Quién es el prodigio? Oh. Vale. Vale. Ahora puedes usar los poderes de Titán. Despliega sus habilidades como gancho pétreo, puño sísmico y explora nuevos estilos de combate. Puedes comprobar más información en el apartado de habilidades del menú principal. Y destreza... Porque, por cierto, tengo que tener una cantidad de puntos ingentes, tío. Tengo que tener muchísimos puntos para utilizar. Lo voy a mirar, porque llevo bastante tiempo sin modificar las habilidades. Has conseguido el poder de Titán, sí, hace rato. Y alguno más he conseguido, pero se me ha olvidado. Es que tengo 4000, tío. Es que tengo 4000. Se me va la flapa totalmente, tío. Voy a intentar mejorar las que sean más chiquitas. Y así por lo menos le doy un poquito a todo. Pura vida, Mae. Buen inicio de semana a todos. Igualmente para ti, Mae. Pura vida para ti también. Neni, ¿cómo estamos, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal va todo? ¿Va todo bien? Vale, ¿qué más puedo mejorar por aquí? Los voy a ir mejorando simplemente por el tema de lo que cuestan y demás. 1985, 525... voy a hacer las de 500, yo creo. Sí. Vale. 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 Métele este también. Perfecto. Y ya tendría que ir a las de 600, porque yo creo que no me dejo ninguna de 500. No. Sí, esta. Vale, esta. Esta. Y mejora esta. Sí, dale. Perfecto. Y ya está, ya me lo he gastado todo. Ya soy un poquito más poderoso, pero solo un poquito. Tengo un montón de secundarias por hacer. Hoy me voy a poner las pilas y voy a liarme a hacer secundarias fuera de cámaras. Si el juego me deja, evidentemente. Porque el otro día, bueno, la última vez me quise poner a hacer las secundarias y estaba en una zona en la que no podía hacerlas. Así que era como... Hostia, qué putada, ¿sabes? Grande, tú, Barbitas, ¿cómo estamos, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal llevas la semana? Bueno, la semana, el lunes, que es lunes, perdóname. Otto loquillo, toca hablar contigo. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? Con los She's pies. been better. Talia's making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Curse Breakers and their other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. Right.
you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. What the fuck? Mid. When did you get back? ¿Quién era? No me acuerdo, tío. Just now. Por un momento... Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. Ah. While Myth we está are busy bastante tracking bien, down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. Myth está muy Take bien. that as a Joder, compliment. tío. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Yo voy al almacén, yo voy al almacén. Yo voy al almacén, yo voy al almacén. No te preocupes que yo voy cagando hostias al almacén. Bloody tempest, more like. Esta chica yo creo que es la primera vez que aparece, porque vamos, no me acordaba de ella. Not my guilt. Loquillo. What you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paid. Ay, un momentito, gente, que me están llamando. Esperad un momento. That little... Storeroom, was it? Y al final no me he enterado de nada de lo que han dicho, tío. Por la llamada no me he enterado de nada de lo que han dicho. No sé ni de lo que han hablado o de lo que han dejado de hablar. No tengo ni puñetera idea. Por arriba. Tengo que ir a ver a mí. Sí, por favor, quiero ir a ver a mí. Me apetece ir al almacén. Me apetece bastante ir al almacén. Shouldn't you be getting some rest? A mí me dicen de Benedicta, pero esta no tiene nada que envidiarla, joder. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? Qué tareas. What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Vale, perfecto. Misión aceptada. Comprensible tu enfado. Es que te lo digo de verdad, Nudu. Me repatea las tripas lo que no está escrito. O sea, pero es que además A ver. ¿Ahora? Sí, vale. Que lo que os digo es eso. Es que me repatean el alma el hecho de que, joder, que se esperen a que sean las 5:30 para empezar a llamarme todos, a whatsappearme, cuando yo a las 4:30 whatsappeo y digo, oye, ¿qué necesitáis para esto? Tal, para ya mandar las fotos de todo y demás. No, o sea, lo hago una hora antes. No, lo que hacen es, empiezan las 5:30, estoy en directo, whatsapps, me llaman y es como... Y además el lunes, porque si os fijáis, tanto martes, miércoles y jueves y demás, bueno, y el fin de semana menos,
ahí nadie me whatsappea, nadie me llama y demás. Pero joder, los lunes, macho, yo no sé qué cojones tendrán los putos lunes que todo el mundo se me pone a llamar. Tranquilo, ma, es un fenómeno mundial. La única manera de que me llamen del trabajo es cuando estoy fuera del trabajo. Pero aún así, tío, aunque sea un fenómeno mundial, a mí me repatea las tripas que sean tan irresponsables y que tengan tan poca cabeza de que, coño, que no estoy trabajando, tío. Cuando esté trabajando, llámame. Pero cuando no esté trabajando, déjame en paz. Es así de sencillo. Es que no es difícil de entender. Blackthorn, tío, tengo que hablar contigo, se me va la flapa. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Eso mismo. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? ¿Qué? ¿Un barco volador? Tell her I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. Buah, aparece aquí un barco volador. Bueno, no creo. Yo viendo cómo está estructurado el juego, dudo mucho que vaya a haber un barco volador o algo. Porque, a ver, directamente ya nos podemos desplazar automáticamente. Pero no sé, no creo que haya un barco volador. Claro, en loquilla. Qué chula con el cigarro. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Lista de materiales. Toma, Canon, la lista de la compra. Necesito todo esto. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her Por cierto, filters, me he dado we'd cuenta de have que to Canon drink tiene un up ojo de white cada water, color. and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. Vale. That just leaves the carpenter. Ya solo queda el carpintero. Let's see if Bardolph's available. ¿Y dónde está el carpintero? Está a 50 metros. ¿Está abajo? Nah, lo tenemos cerquita. Y ya os digo, disculpadme por el enfado, pero es que me repatea mucho cuando, joder, estás fuera de tu horario de trabajo y te llaman cuando no te tienen que llamar. Es que es de una irresponsabilidad de tres pares de narices. Pero tanto en la época pequeña como en la época grande. Ojo de cada color, ¿cuántos ojos le viste? Que yo no le veo. Pues a ver, los dos de la vista, básicamente. Tiene un ojo azul y otro marrón, me ha parecido ver. A ver, loquillo. Requiero de tareas. Master Sid. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. La verdad que la comunidad que hay en la guarida es impresionante, tío. Es tremenda. Son todos muy buenas personas. No hay ningún personaje que digas, joder, qué pesado, joder, qué borde, joder... No, todo lo contrario. Son increíbles y entrañables. Ve a la fonda de Marta. A la fonda de Marta tengo que ir. No pasa nada, bro, cosas que pasan. Ya, pero joder, vosotros no tenéis la culpa y os lo estoy contando aquí, ¿sabéis? Así un poco como para desahogarme. Evidentemente sin insultaros, solamente faltaría. O sea, tan mala educación no tengo, pero es que es eso, tío. Me molesta que la gente sea tan sumamente irresponsable en ese aspecto. ¿Es esta la fonda de Marta? Sí.
Es que además vosotros poneros en situación que estéis tan tranquilos en casa jugando, o yo que sé, o haciendo cualquier cosa, y os llaman del trabajo, os dicen, oye, mira, que no sé qué, no sé cuánto, tal. Digo, tío, vete a la mierda, mañana me lo dices. Si es un tema de urgencia, te lo puedo llegar a comprar. Pero si es una tontería como para la que me han llamado, tío, déjamelo para mañana, de verdad, déjamelo para mañana. Es que es así. Marta, loquilla. Me han mandado aquí. Ah, Clive. What brings you to the rest? Home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there, then. Vale. Encuentra a Bernard en Cressida a 357. No lo tengo lejos. No lo tengo lejos. No. Bueno, de hecho, ¿me puedo teletransportar? No, porque me voy ya a Eastpool y... No. Me voy a patar. Perdona el tocho de mensaje que te he escrito sobre el link de tal, pero así te informas bien y tranquilo, sin spoilers. Va, no, te lo agradezco de mil amores, Siori. No, encima que me estás pasando la información. Joder, que menos. Te lo agradezco mucho. Ojos de cada color es... sí, es eso, evidentemente. ¿Qué pasa, Arza? ¿Cómo estamos, tío? Además hay un personaje, creo, por lo menos yo de los que he jugado, hay un personaje en Final Fantasy que tiene un ojo de cada color. Y es Yuna, de Final Fantasy X. El digerirla. A ver, ya estamos por aquí. Cerca, no tan cerca. Es este. A ver, loquillo. Ah, vale, ya sé quién es. You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. Why? That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Claro. Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. La aldea está un poquito en la shit, But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. Vale, que no habíamos estado. Vale, guay. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. O sea, vamos, básicamente lo que me está... Básicamente lo que me está diciendo es que haga limpia. Pues vamos a hacer limpia. Torgal, loquillo, ven. Madre mía, hermano, la calle aquí liada. Vale, gente, it's the showtime. Por cierto, un momento, que me estaba hablando Black. A mí también me pasó algo así, una vez tuve que faltar al trabajo, pero al día anterior había dejado todo preparado por mi ausencia del día siguiente. Y la encargada controló todos los pedidos y vio dónde acomodé todo para que no estuviera durante el día. Y el día que falté me estaba mensajando y llamando preguntando por casi todos los pedidos. No, pero es justo lo que estaba diciendo Denny, que cuando no estás en el trabajo, ahí está todo el mundo llamándote, todo el mundo tal y todo el mundo cual. Sí, eso es, como dice, es un fenómeno mundial. Es así, o sea, es una falta de comprensión de tres pares de pelotas. Torga, loquillo, muerde. Dale. Vale. Fantástico, me gusta. Ven aquí. Madre mía, tío, qué puta barbaridad. A dormir.
Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. No tengo lo de titán. Oh my fucking shit. A dormir. Vale. Muerde, Torgal, muerde. Ah, qué mal. Vale. Perfecto. Muertos. Vale. Se acerca... Ah, que hay más todavía. Vale, vale, vale. Oh. Cabrón. Vale, se acabó el juego. Vamos, 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 vamos. Vale, me la acabo de llevar esto otra vez. Dale. Vamos. Madre mía, tío, si lo estoy haciendo de todo. 22.000. Vale. Buen intento. Cabrón. No, no, no. Cúrate. Vale. Ven aquí, mamón. Torga la ayuda al amo. Uah. No le veo, tío. Joder. Joder, tío, por no ponerle fijo. Una mierda. Vale. Vamos. Vale, vamos, Torgal, a por él. Vamos. 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 Uah. Ven aquí. Vale. Márcale. Vamos. Vale, ahora sí. Vale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, bien. Uf. Viviendo al límite, macho. Siempre viviendo al límite con este juego. Vale, cerrar. That should do it. You made short work of that lot. Bueno, más de lo que pensaba. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past.
no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. Valiendo. Bueno, por lo menos algo de experiencia me he llevado. Uy, Vivi, loquillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, habla con Mid. Vale, tenemos que volver. Vale, ¿a la aldea puedo ir? ¿O no me deja ir? No sé si me va a dejar entrar a la aldea. Clive, loquillo, ¿por qué no corres más? Hombre, la aldea tenía pinta de ser un poquito grande, ¿eh? Vale, 3 conchas espinosas, un baúl con 10 fragmentos de belicita. Vale, y no parece que haya mucho más. Vale, pues vamos a volver con Mid y a ver qué es lo que nos cuenta. A ver, mapamundi, tengo que volver a la guarida, creo, sí, correcto. Vale, por aquí. Genial. Si hubiese ido con bastante pociones, lo hubiese hecho bastante bien. Pero, joder, llevaba solamente una poción, tío. Siempre que me vaya tengo que ir a pillarme recursos y esas cosas. Porque además tenemos un montón de guiles. Que, por cierto, mirad, ahora ya que estoy aquí... No, tu bazar. Quiero el bazar. Hostia, espada de platino 2000. Dale. Sí, hombre, claro. Por favor, compartan. Me baja 13 la vida. No me interesa. Y me subes 55. La vida no me la bajas. No, y estos no son tan... Pendientes de canalizador, cargo automáticamente. No, pero esto no me lo quiero poner. Las pociones sí las quiero. Quiero esto. Elixir voy a tope. Tío, llevaba elixires y no me he dado cuenta. Mal, eso es muy mal. Dale. Vale. Perfecto, muchas gracias, Canon. Soy un poquito más poderoso. Loquillo. A ver, ¿tienes algo para mí? Para mi body. Vale, si lo llego a saber no me gasto la pasta que me he gastado. Tío, me he gastado dinero antes para nada. Bueno, a ver, lo puedo vender, pero joder, me podría haber ahorrado el paso. Pues un poquito más poderosos que somos. Solo un poquito más poderosos. Y después de mejorar todo lo que tenemos que mejorar, vamos a ir a ver a Mid, que la tenemos en el mismo sitio donde la dejamos. Nos ha movido la loquilla. La verdad que la guarida que están construyendo es bastante chula, ¿eh? Yo creo que va a quedar bastante mejor que la que tenían antes. Mid, ¿estás por aquí, corazón de melón? Mi reina. ¿O no estás por aquí? Aquí está mi loquilla. Alright, Clive? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant! Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Me está cayendo muy bien esta chica. Hoy me he hecho una infusión con un chorrito de leche que café no queda. Si los británicos echan leche al té y siguen vivos, no debe ser tan malo. Bueno, pero mira la cara de amargados que tienen muchos de ellos, Tienen una cara de... joder. De estar enfadados siempre. Eso sí, vamos a ver cómo está allí. Vamos a ver cómo está la reina de reinas. Cómo está mi queridísima Jill, mi compañera de batalla, de lucha. Por aquí. Jill, corazón, ¿cómo estás? Clive. Talia, how's Jill? Tarja, ¿dónde está Jill eso? But she still needs her rest. Qué raro. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. Vale. Shelves? Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. A ver qué le han dicho de Torgal, a ver qué podemos descubrir de él. Está bueno y sigo de buen humor.
Ya, pero no sé, los ingleses, a ver, que yo me... Vamos, me ha puesto la cabeza que no todos son así, ni muchísimo menos. Pero la inmensa mayoría, si os fijáis, tienen una cara de... No sé, de como de estar enfadados, de estar de mal humor, ¿sabéis? Todo el rato, y es como... No sé. No sé si será por tema de genética o... No sé, o simplemente porque allí no se está a gusto. No tengo ni idea. Pero es la sensación que me da. A ver, Gav, loquillo, cuéntame, ¿qué le pasa a mi Transformer llamado Torgal? Ah, estás ahí. Con Torgal. Haciendo recados. A ver, dile. Buf, ni idea. My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. Ah, amigo. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, Lo vigélido. but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. O sea, se llama Fenrir en realidad. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva. La dominante de Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? Claro. What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. En realidad le pertenece a His Jill. master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill no lo Jill había would have been contado. for Sí, sí, it. todo tiene lógica lo que están contando. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Claro. Get you, Torgal. Un crack. You're an even finer hound than we thought. Un And crack. regarding your original concern, you need not fear Ah, for guay, Torgal's genial. health. Genial, Quite si at está least bueno. has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Myth. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. Vale. I shall be a moment. Vale, vale. Joder, vi metiendo prisas, loco. Los actores de doblaje de este juego, sobre todo Clay, son británicos, o al menos su acento lo parece. Ni idea, no, yo no sé diferenciarlo, ¿no, Du? No tengo ni idea de cómo diferenciarlo. Hombre, sé que tienen palabras distintas, pero... casi todas son iguales. No, lo dejó bastante Well, I bien, couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. ¿En serio? Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Yo también. Hostia, no, le ha quedado muy bien, tío. Le ha quedado muy bien. Ya te digo, tío. Mira la choza. Vamos a ver el paradero de Kupka. Sí, sí, hay que localizar a ese mamonazo. Que le quitamos las manos, pero sigue suelto por ahí. Y esta noche, si puedo, voy a ponerme las pilas con las secundarias. Esta noche y mañana, porque mañana seguiremos con Devil Within. Pero... Voy a intentar meterle caña. Si mi hermano decide no jugar, porque como mi hermano me quita el juego, ya nos jodemos vivos. Pero si no juega, le voy a meter caña a las secundarias. Vivian, loquilla, ¿sabemos algo de Kupka? How goes the hunt for Kupka? Largely in circles.
Uf. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Es que puede estar en cualquier parte. Como el mapa es pequeño, ¿sabéis? O sea, puede estar hasta en una esquina. Here. Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. Ostras, ¿eso por qué? You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Bueno, dice que no piensa reclamar la corona, pero ya veremos. Sí, ¿qué pasa, Otto? We, have a guest. ¿De quién se trata? A guest? ¿Y de quién se trata la visita? ¿Quién es? For your trouble. It was a pleasure. Ah, coño, es su tío. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Estos aquí diciendo que se ha fumado el tío este. No hace falta presentártelo, Otto, no hace falta, no hace falta. No hace falta que te lo presentemos. Es un personaje peculiar. Mira qué pedazo de cristal, tío. Mientras tanto... ¡buah! Twinside, Sacro Imperio de Sunbrecken. Nueva capital imperial, qué puta sobrada, tío. Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Cuando tengamos que ir a esta ciudad a romper el cristal, si es que vamos, aquí se puede liar la de Dios. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front, even where the Dalmecs descend. Ya sabemos dónde está Kupka. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls,
another can be bred. Buah. For every home that burns, another can be built. Madre mía. The Empire will live on. Este no está nada de acuerdo y yo tampoco, Dion? Yes, sire. ¿Qué va a hacer con él? Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Ni se lo piensa. Joder, va a sacrificar a parte de la población de Twinside por seguir aumentando sus dominios. I shall depart at once. Madre mía de mi vida, tío, qué puta locura. La madre de Clay me da un mal rollo, tíos. Ahí tan tranquilita ella, me da un mal rollo. Gracias por la view, Yori. The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. ¿Razón sobre qué? You disappoint me, Dion. Tiene un peligro Annabella que flipas. Tiene un peligro Annabella que flipas. Dion, por lo que yo tengo entendido, es el chico que justo se acaba de ir, que no estaba de acuerdo con las órdenes que le estaba dando el rey. Pues yo creo que el rey, por parte de Annabella, Annabella sabe que algo estaba tramando Dion, seguro. O que no le gustaba lo que le estaba diciendo el rey. Y Annabella se lo ha dicho al rey, y el rey yo creo que está al tanto de todo lo que piensa Dion, así que... hay problemas hasta en la casa real, o sea, telita. Telita. Habla con Byron, sí, vamos a hablar con el tío. Que el tío, desde que sabe que somos nosotros, está, vamos, en la gloria. Yo creo que nunca ha estado tan feliz en su vida desde que nos ha vuelto a ver. A ver, tío Byron. Verá, nos va a pegar un abrazo que se nos va a salir la espada del sitio. A ver, loco. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. Te entiendo, te You were entiendo. working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? Ah, vale. There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Se ha quedado todo mosca, tío. Se ha quedado bugueado. Gafa ha dicho 20 millones. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more.
I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. Sí, pues fui yo el que le dejé tullido, sí. I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Vale. Son británicos sin duda. Estudié los acentos anglosajones todos desde los 9 y los americanos. Pues si tú lo dices, Nudu, me fío. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can Así the entraron a same be said of Rosalia. your visitors from Waloed? Certainly, her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Herjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Hostia, ni Why idea. home to Drake's Fang? A place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Or Tiene would that not sentido lo entail que an dice. arduous voyage around the southern cape? Let us say Tiene that the sentido. Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. Pero no les queda más remedio que jugársela. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. Atajaron por otro sitio entonces. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. No, pero sí que tiene sentido. Pues si lo lleva por el otro lado son más días y tarda mucho más en recuperar las heridas, estando a la intemperie, pero desde ahí tarda menos en llegar. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Correcto. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. Qué raro. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well Vale. have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As Vale, luck me would parece have it, bien. I had intended to journey Camberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. Perfecto. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Y que lo digas, tío, y que lo digas. Vamos, que el tiempo es oro, hay que aprovechar cada segundo.